Kak Hilya, Kak Hilya, Kak Hilya sini lah. Kak Hilya, Kak Hilya, Kak Hilya sini lah. Kak Hilya, Kak Hilya, Kak Hilya, Kak Hilya. Eh, apa itu Kak Hilya? Kak Hilya. Hilya takut teman-teman sama suara handphone. Sama alarm handphone teman-teman. Kak Hilya, mana kelincinya Kak Hilya? Hah? Ini kelinci, ini apa nih? Ini Hello Kitty, boneka Hello Kitty. Aneh. Hei, adik, Delia ngapain dek? Hah? Wah. Jangan, 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 jangan. Ini boneka Hilya. Hilya punya boneka Hello Kitty. Apa lagi dek? Kinci. Beruang. Ini rusuh dek. Kelinci mana dek? Dek. Oh dek. Dek. Mana kelincinya? Ini apa nih? Dinosaurus. Dinosaurus. Ding 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 ding. Sana dek. Adek main situ sama dinosaurus. Rekam dek. Adek. Sana.